जुर्म की दुनिया से एक नई जुर्म कहानी के साथ टीम मुजरिम कौन पहुंची है थाना कच्चा खूह की हदूद में। नाजरीन, किस तरह से रोजाना की बुनियाद पर अजीबोगरीब वाकयात हमें मुआशरे में देखने को मिलते हैं, किस तरह से अपने ही लोग अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बेधड़क होकर मौत के मुंह में धकेल देते हैं। आज का जो केस लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह का केस है कि किस तरह से रमजान उर्फ शब्बू ने अपने 14 साला कज़न, जो कि उसका क्लास फेलो भी था, उसका दोस्त भी था, उसका रिश्तेदार भी था, उसने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। किस तरह से हादसाती तौर पर यह सारा मामला सरजद हुआ, आया वाकई हादसाती था या ये एक कत्ल था और उसे हादसे का रंग देने की कोशिश की गई। हम तमाम तर हकाइक आपकी अदालत में पेश करेंगे, जिसके बाद आप ये फैसला कर सकें दर हकीकत इस केस का है मुजरिम कौन। पुलिस की कार्रवाई आपको दिखाएंगे, हम आपको वहां पर मकामी लोगों के पास जाकर उनसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हम आपको तमाम तर हकाइक, तमाम तर पहलू आपको दिखाकर ये आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आया ये एक कत्ल था या आया एक हादसाती तौर पर ये मौत वाकया हुई। नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेजबान हसन मलिक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, 14 साला मोहम्मद अंस नमाज पढ़कर अपने घर की तरफ रवा दवा था। आगे उसका कजन, उसका दोस्त वो बैठा हुआ था और मैं यहां आपको बताता चलूं कि वो पिस्टल, यानी वो उनका लेन देन का मामला था, वो सेल आउट कर रहे थे। तो जस्ट ऐसे मजाक में एक बात चलती है कि जी मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। वो इस तरह से बात आगे बढ़ाते हुए, चलते हुए वो इस हद तक जा पहुंचती है कि वो लड़का वो ट्रिगर दबाता है, गोली निकलती है और उससे मोहम्मद अंस नामी लड़के की जान चली जाती है। तमाम तर सूरत हाल को और मजीद इस इलाके की सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ कच्चा खूह के समाजी कारकुन मोहम्मद हनीफ साहब मौजूद हैं। हनीफ साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। एक छोटी सी लापरवाही और गफलत की वजह से एक नौजवान लड़के की, 14 साला बच्चा उसे कह लें, नौजवान कह लें, 8वीं जमात का तालिब इल्म था, उसकी जान चली जाती है। हनीफ साहब, इस सारे मामले को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे आप? ये गलत हुआ है जी, जो भी हुआ गलत हुआ है। उस बच्चे की जान चली गई है, उसके सदमे में उसका वालिद साहब भी 20-21 दिन के अंदर अंदर फौत हो गया है जी, और परेशानी की वजह से फौत हुआ है। मेरा बच्चा था, बहुत अच्छा बच्चा था, वो बड़ा ये शरीफ बच्चा था, और जो असली वाला काम है वो बहुत गलत है जी। सर, इनकी रोकथाम की तरीके नाल मुमकिन थी सकती है? तुसा क्या समझते हो कि इन तमाम मामलात को किवें घट किया बन सकते? रोकथाम तो या गांव की कोई कमेटी शमेटी हो, उसके जरिए भी हो सकती है, भाई सारे मिल के असली का रोकथाम करें। सर, आप इस इलाके के समाजी कारकुन हैं, तो समाजी कारकुन होने के नाते कौन से ऐसे आपने स्टेप उठाए हैं जिसकी वजह से आप लोगों को अवेयरनेस दे सकें कि असली को बच्चों की अप्रोच से दूर रखें, या पुलिस वालों के साथ मिलकर या इंतजामिया के साथ मिलकर कोई इस तरह के इकदाम उठाए हैं? जी, हमने अपने बच्चों को तो सेफ रखा हुआ है जी, असल शस्त्र से पाक है। बाकाया बच्चों को हम बताते रहते हैं भाई ये गलत काम है, लेकिन बात फिर बड़े जो उनके असल रख रहे हैं जी, उस वजह से ये गलत हो गया काम। नाज़रीन, हमारे साथ समाजी कारकुन इलाके के मौजूद थे मोहम्मद हनीफ साहब, जिनकी जानिब से बताया जा रहा था कि बेसिकली वजह क्या है। वजह सिर्फ यही है कि असले की रोकथाम जो है उसे मुमकिन बनाया जाए, और बगैर उसके कोई काम मुमकिन नहीं है। और उसके अलावा वालिदैन को चाहिए कि वालिदैन अपने बच्चों को समझाएं, सिखाएं, बताएं कि इसके क्या असरात हो सकते हैं, नफ़ा नुकसान क्या है, और इसका जो एक हादसा है ये आगे चलकर पूरी की पूरी जिंदगी तबाह बर्बाद कर सकते हैं। किस तरह से एक 14 साला बच्चा मोहम्मद अंस जिसका नाम था, लापरवाही कह लें, हादसाती तौर पर कह लें, या जिस तरह से मर्जी, वो घर में वेपन रखा हुआ था, लोड था, उसे साफ करते हुए गोली चली और वो उस लड़के की डेथ हो गई। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए
ان کے استاد یعنی اس علاقے میں جو گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول ہے ہیڈ ماسٹر غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی جانیں گے. اس کے بعد ان کے جو ایک انچارج ہیں ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے، ان سے بھی ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. سر سب سے پہلے آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. سر میں آپ سے ضرور یہ چیزیں ڈسکس کرنا چاہوں گا ایز اے ہیڈ ماسٹر، ایز اے استاد، ایز اے معلم. یہ والد کی جگہ پر استاد ہوتا ہے ہمیشہ، بلکہ والد ہوتا ہے. تو سر انس کی کیا یادیں تھیں؟ وہ آپ کے پاس اسکول میں آتا ہوگا، آپ کے پاس اتنا سارا ٹائم سپینڈ کرتا ہوگا، تھوڑا سا سر بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے یہ سوال کیا ہے، سوال تو بہت طویل ہے، مطلب اس کا جواب طویل ہونا چاہیے، لیکن مختصر میں یہ کہتا ہوں کہ بچہ ہمارے پاس پڑھتا تھا، انس اچھا بچہ تھا، 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا اور مطلب ایک مدب طالب علم تھا، پڑھنے والا تھا، آگے بھی پڑھنا چاہتا تھا. لیکن یہ ایک حادثاتی جو واقعہ ہوا، اس کی تفصیل تو جو ہے نا وہ مطلب ہو چکی ہے جو یہ ہے، لیکن جیسا بھی ہے تو ظاہر ہے اس میں کچھ لاپرواہی کا عنصر بھی آ سکتا ہے اور کچھ کیا کہہ سکتے ہیں ہم کہ جو ہے اب یہ مسئلہ بھی اس طرح کا ہے کہ جس بچے سے ہوا ہے وہ بھی 8ویں کلاس کا بھی طالب علم تھا اور ہم سے 8ویں پڑھ کے گیا تھا یہاں سے. تو بہرحال ہم اس کے بارے میں تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ صاحب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اس طرح کا معاملات جو ہے نہیں ہونے چاہیے. والدین کو بھی اس کے اوپر اور علاقے کے لوگوں کو بھی اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے کہ اس عمر میں بچے جو ہیں وہ اس طرح کی لاپرواہی کیوں کر رہے ہیں. تو یہی میرا سر اسپیشلی اگر میں والدین کے ریلیٹڈ آپ سے ڈسکس کروں، سر والدین کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کیونکہ دیکھیں والدین ہی اگر اس طرح کی چیزیں بچوں کی اپروچ میں نہ رکھیں، وہ اگر ویپن ہے، اگر گن ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے اور وہ لوڈڈ ہے، تو بچوں کی اپروچ میں ایسی چیزیں کیوں رکھی؟ بالکل نہیں ہونی چاہیے سر. یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کو تو اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں جو ہے نا سب سے زیادہ توجہ اس بات کے اوپر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ معمولی بات نہیں ہے. کیونکہ بچہ تو بچہ ہی ہے، چاہے وہ تو وہ جو ہے نا ظاہر ہے لاپرواہی کر سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا سامنا ہے جو ناقابل برداشت بھی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح کو ہو چکا ہے، تو یہ اس لیے جو ہے نا میں تو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اس طرح کے والدین کو خاص طور پر اس طرح کے معاملات جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے. سر اسپیشلی یہاں کے اگر بچوں کے ریلیٹڈ بات کی جائے، اس علاقے کے یہاں پر لڑائی جھگڑا اور الٹریسی کا جو ایلیمنٹ اور فیکٹر ہے، اسپیشلی لڑائی جھگڑے کا، وہ کافی زیادہ ہے. تو سر ان تمام چیزوں کو بھی آپ ڈسکس کرتے ہیں اپنی اسمبلی میں یا کلاسز میں، جو آپ پیریڈز پڑھانے جاتے ہیں لیکچرز میں، اس تمام تر چیزوں کو بھی توجہ حاصل ہوتی ہے؟ جی بالکل. یہ ہمارا بنیادی جو ہے وہ سمجھے تعلیم تو ہے، یہ تربیت کا جو ہے بنیادی عنصر ہے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ اسکول 28 ٹینر ہے نا، تو یہاں 29 کے اور 60 86 15 سال کے بچے بھی آتے ہیں، ادھر سے بھی آتے ہیں. تو ہم سب سے پہلے ان کو یہی درس دیتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کسی چک کا یا کچھ معاملہ نہیں ہے، یا ایک اسکول کے بچے ہیں، آپ سب بھائی بھائی ہیں. اور اس میں بنیادی طور پر جو ہے ہماری تعلیم کا جو تربیت کا حصہ ہوتا ہے وہ اس چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ سب بھائی ہیں اور اس طرح کے لڑائی جھگڑے یا کسی اس میں آپ نے حصہ نہیں لینا. آپ ہمیشہ بھائیوں کی طرح رہیں، بھائیوں کی طرح بھی رہیں. اور اس کے علاوہ سر بیسیکلی تو بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت دینا ہوتی ہے. تعلیم تو ایک حد تک ہوتی ہے، تربیت جو ہوتی ہے وہ معاشرے کے تمام رسپانسبل سٹیزن ہمیں بناتی ہے. سر آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. آپ ہمیں اچھے طریقے سے بتا رہے تھے. ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے محمد انس کے جو کلاس انچارج ہیں وہ موجود ہیں. عبد الرحمان صاحب ان کا نام ہے. ان سے جانیں گے کہ انس کس طرح کا بچہ تھا، کس طرح کا اسٹوڈنٹ تھا، اس کے اسکول میں کس طرح کے معاملات تھے. سر سب سے پہلے آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. سر سڈن اس طرح کا ایک حادثہ ہونا، لاپرواہی کی وجہ سے بچوں کا جذبات میں آ جانا، اور یہ کیا دیکھتے ہیں سر، کیا کہنا چاہیں گے اس سارے معاملے پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ ہمارے پاس آئے، آپ کا بھی شکریہ، کیونکہ یہ ایسی باتیں ہیں جو عام باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ اب ہم اس انداز میں اس بات کو جو ہے لوگوں کو بتائیں، اویئرنیس دیں، تاکہ آئندہ یہ حادثات رونما نہ ہوں. تو محمد انس جو بچہ تھا وہ ہمارے ساتھ تقریباً نرسری سے لے کر 8ویں تک یہاں پڑھا ہے. 8ویں کلاس انہوں نے یہاں سے پاس کی ہے.
बहुत अच्छा बच्चा था, रेगुलर था। बल्कि 2 भाई पढ़ते थे, एक उमर फारूक, उसका बड़ा भाई, और छोटा ये अनस। तो बहुत अच्छे बच्चे थे दोनों। तो ये वाक़या इस तरह हुआ, तो रिश्तेदार हैं आपस के अंदर, गन जो है वो घर के अंदर लोड पड़ी थी। जिस बच्चे ने उठाई वो भी इनका रिश्तेदार भी है, क्लास फेलो भी है। उसको मालूम नहीं था कि गन लोडेड है, उसने खिलौने समझा। ज़ाहिर बात है, यकीनन पता नहीं चलता ना, पता नहीं चला उसको कि ये लोडेड है या अनलोडेड है। तो उसने खिलौना समझ के, जैसे हम खिलौने जो है वो यूज करते हैं, ये मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उसने वो वही सीन किया। लेकिन बदकिस्मती से वो गन लोड थी। जैसे उसने ट्रैगर दबाया, बच्चे की जान चली गई। बहुत अफसोसनाक वाक़या जो है, तकरीबन रात के वक्त में, और वो इशा की नमाज पढ़कर आ रहा था। उसको वालिदैन ने कहा भी कि आप जो है घर में बेटा नमाज पढ़े, नमाज हो चुकी है। उसने कहा नहीं अबू, क्योंकि मस्जिद और उनके घर के दरमियान फासला ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा फासला है, एक घर बीच में आते हैं, उससे आगे मस्जिद है। तो जब उसने नमाज पढ़ी वापसी आ रहा था, तो ऐसे जो है वो जो उसका रिश्तेदार भी था, क्लास फेलो भी था, उसने पता नहीं किस निस्बत से गन उठाई, खेलने के लिए, किस चीज़ के लिए। बहरहाल बदकिस्मती से ट्रैकर दबा और बच्ची की जान चली गई। सर बच्चे की जान चली गई, यहाँ पर सर एक इंसानियत का कत्ल, पूरी इंसानियत का कत्ल बिल्कुल ऐसी है। सर हादसाती तौर पर इसे हम कहें, प्री प्लान तरीके से कहें, लापरवाही कहें, एक बच्चा, एक फ्यूचर, एक पूरा खानदान तबाह बर्बाद हो गया। सर उसी के ही सदमे की वजह से उसका वालिद भी इंतकाल कर गया। आप बता रहे थे कि उसके भाई को भी शायद कोई इशू हो गया है। हाँ जी, वो सर क्या हुआ? उसका एक भाई है, उसको जो है ना वो थैलेसीमिया जो मर्ज होता है, जिसमें खून लगता है, वो कल बता रहे थे कि उसको वो मर्ज हो गया, उसके छोटे भाई उमर फारूक को। और उसका वालिद जब से वो शहीद हुआ है, बच्चे के साथ हादसा हुआ है, उसके बाद से वो नहीं संभला, बीमारी बीमार, और अब तकरीबन आज उसका 3रा दिन है। उसके वालिद साहब भी इसी सदमे में फौत हो गए। तो बेसिकली अनस स्टूडेंट किस तरह का था जब वो आता अच्छा स्टूडेंट था, रेगुलर था, ताबेदार था। बनना क्या चाहता था वो? ज़हर है, पढ़ लिख के जो है वो अच्छा इंसान बनना, अच्छा शहरी बनना चाहता था। और गालबन जैसे उनके अब फैमिली के अंदर जो है कि मैं आर्मी के अंदर जाऊंगा, मुल्क को कौम की खिदमत करना चाहता था वो। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बस किस्मत ने साथ नहीं दिया, बदकिस्मत से ऐसा हादसा पेश आया। जितना भी अफसोस करें कम है। यकीनन। सर आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। लेकिन सर एंड में मैं आपसे मैसेज जरूर लेना चाहूंगा कि आप वालिदैन के लिए, बच्चों के लिए, नौजवान नस्ल के लिए मैसेज क्या देना चाहेंगे? बस मैसेज यही है कि वालिदैन को इंतहाई एहतियात की जरूरत है कि ऐसे लोडेड गन या ऐसी कोई भी चीज जो इंसान के लिए हादसे का सबब बन सकती हो, इंसानी जान जाने का। जैसे मिसाल घरों के अंदर बिजली की बात तारें होती हैं, नंगी होती हैं। देखो बच्चे हैं तो अपने बच्चे हैं ना, अगर हाथ लगाएंगे हाथ साथ पे यकीनन कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी ऐसी चीजें जो हमारे नुकसानदेह हैं, नुकसान का सबब बन सकती हैं, खासकर ऐसे गन्स वगैरह। अव्वल तो ये चीज रखनी चाहिए विदाउट परमिट हो गए या लाइसेंस के बगैर। अगर लाइसेंस वाली भी हैं तब भी जो है बच्चों की पहुंच से इंतहाई दूर रखें। और उनके जो मिसाल तौर पे राउंड वगैरह हैं, गोलियां हैं, जो भी चीजें हैं वो भी बच्चों की पहुंच से दूर रखें। उस गन को भी बच्चों की पहुंच से दूर रखें और बच्चों को समझाएं। और एक जो हमारे मुल्क में तकरीबन अमूमी तौर पर ऐसी फिजा पाई जा रही है कि हम ईद के मौके पर, खुशी के मौके पर बच्चों को ये गन वगैरह लेके देते हैं। यकीनन। तो ऐसी चीजों से इज्तिनाब किया जाए और मुल्क की सतह पर ऐसी मुहिम चलाई जाए ताकि हम इनकी पहुंच से दूर रखें। और बच्चों को जो है, अब बच्चों के लिए खिलौना है, यकीनन, लेकिन जब वो असल उठाते हैं, वो खिलौना समझ के जब चलाते हैं तो नुकसान हो जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए जो है ना, मुल्क की सतह पर भी ऐसी कोई स्कीम होनी चाहिए, ऐसा कोई पॉलिसी होनी चाहिए। ये जो गन वगैरह बेचते हैं, ये पिस्टल वगैरह या इस किस्म की जो वेपन हैं, आर्म हैं, ऐसी चीजें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए, ताकि बच्चे जो है इससे वैसे भी देख के से दूर रहें। सर आप हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। अब्दुल रहमान साहब क्लास इंचार्ज हमारे साथ मौजूद थे, जो बता रहे थे कि किस तरह से अंस पढ़ता था, किस तरह से उसकी दोस्तियां थी, पढ़ लिख कर वो एक बड़ा शहरी, अच्छा इंसान बनना चाहता था, लेकिन हादसाती तौर पर लापरवाही की वजह से वो इस तरह का एक मामला सरजद हुआ कि वो मौत के मुंह में चला गया।
नाज़रीन, किस तरह से एक 14-15 साल लड़का मोहम्मद अंस जिसका नाम था, वो वहाँ से अपने घर से निकलता है, मस्जिद की जानिब जाता है, नमाज पढ़ के वो दोबारा जब अपने घर की जानिब आ रहा होता है तो किस तरह से कुछ लोग ताक में बैठे होते हैं, घात लगाए बैठे होते हैं, या सडन ही ये एक इंसिडेंट होता है। ये तमाम तर चीज़ें तो ऑब्वियसली जब डिस्कस होंगी पुलिस के साथ तो फिर ये सारा मामला खुलेगा कि ये एक सडन इंसिडेंट था, जानबूझकर मर्डर किया जाता है, ये क्या था। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, केस को स्टार्ट किया तो हम आपको यही चीज़ दिखाने लगे थे, बताने लगे थे कि ये तमाम तर चीज़ें जितनी भी हैं जिसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो, जान का नुकसान हो, तो इन तमाम तर चीज़ों को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ें, स्पेशली वेपन, कभी भी बच्चों की अप्रोच में नहीं रखनी चाहिए कि जिससे कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाए, कोई इस तरह का वक़ुआ सरजद हो जाए कि वो तमाम तर ज़िंदगी भी उसका खमियाजा इंसान भुगतता रहे और वो तमाम तर उसका नुकसान इंसान पूरा ना कर सके। तो पुलिस ने मुलजिम को अरेस्ट किस तरह से किया, पुलिस को बजरिया 15 इत्तला जब मिली तो जाए वक़ुआ किस तरह का था। स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली तमाम तर मामलात बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, तमाम तर चीज़ों को वहाँ से उठाना, तमाम तर शवाहिद इकट्ठे करने और फिर मुल्जिमान तक पहुँचना, यकीनन ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स और डिफ़िकल्टीज़ भी फेस करनी पड़ती हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ SHO थाना कच्चा खूह राव ज़ीशान साहब मौजूद हैं। ज़ीशान साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। ज़ीशान साहब, स्टार्टिंग से ही अगर इस केस को देखें, लेकर चलें, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा, ये एक हादसाती तौर पर इंसिडेंट हुआ है या मर्डर था? इसमें हादसाती भी आप कह सकते हैं और नेग्लिजेंस भी कह सकते हैं पेरेंट्स की, और वो जो बच्चा था वो लोग वेपन को मतलब घर में बच्चों के हवाले उन्होंने जो किया हुआ था, तो इस चीज़ को जो हम हादसाती तौर पे नहीं कह सकते। उन्होंने वेपन अपने बच्चे को हाथ में दिया हुआ है तो वो यूज़ कर रहे हैं, तो उसको सेल करने के लिए कुछ इस तरह के इनके मतलब काम पहले भी हैं, पहले भी इन पे FIR हैं जिसमें ये मुख्तलिफ लड़ाई झगड़े हैं इनके। इस हवाले से 3-4 FIR है मेरे थाने में इनकी 2022 में दर्ज है इन्हीं फैमिलीज़ की। इसलिए इन्होंने वेपन इलीगल मतलब वेपन अपने घरों में रखे हुए थे, वो वेपन इसने अपने बच्चे को दिया है। उस दिन या तो ये सेल कर रहे थे, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी, इन्होंने सेल करने के लिए किसी को बुलाया हुआ था। तो जब वो भेजा है कि बच्चे को जाओ वेपन उठा के लेके आओ, उसने वो अपने तौर पर ट्राई किया तो इन्हीं का करीबी रिश्तेदार था, जो बच्चा था तकरीबन 12 साल उसकी एज थी, उसको फायर लगा और उसकी मौके पर ही डेथ हो गई थी। डेथ होने के बाद वो बच्चा वहाँ से जिसके पास वेपन था वो वेपन लेके वहाँ से फरार हो गया। ज़ियान साहब, आपको किस वक्त इत्तला मिलती है और जब आप मौके पर पहुंचते हैं, जाए वक़ुआ क्या बता रहा था, वहाँ के क्या मामलात थे? ये तकरीबन रात 8-9 बजे का टाइम था जिस वक्त 15 कॉल भी आई और हमें एक प्राइवेट बंदे ने भी इत्तला की कि यहाँ पे इस तरह का वक़ुआ हो गया, एक बंदे को फायर लगा। पहले इन्होंने कोशिश की थी कि शायद वो इत्तला ना करें पुलिस को, मामले को खुद ही जो है ना कवर कर लें, छुपा लें। तो एक प्राइवेट बंदे ने इत्तला की, जब पुलिस वहाँ पे पहुंची है तो इसी दौरान एक 15 कॉल भी हो गई है। तो जब वहाँ पे मैं पहुंचा हूँ तो डेड बॉडी बिल्कुल वो उन्होंने सेहन में पड़ी हुई थी, छोटा बच्चा था 10-11 साल का, उसकी डेथ हो चुकी थी उस वक्त, मतलब वो कॉन्शियस नहीं था, वो जान उसकी जा चुकी थी। तो फिर उसके बाद क्या तमाम तर आपने अपनी जो प्रोसीडिंग्स थी वो किस तरह से की और मुलजिम को किस तरह से अरेस्ट किया गया? उस वक्त फिर हमने PFSA टीम और बाकी जो लीगल कार्रवाई होती है वो वहाँ पे हमने कंप्लीट की। उनसे जो है ना मुलजिम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमारा उनका अपना ही करीबी रिश्तेदार था, जो साथ ही उसका घर था, आपस में ये कज़न है, ठीक, उससे ये फायर लगा और वो उस वक्त मौके से फरार हो गया था। फिर उसको हमने आज से 4 या 5 दिन पहले जो है ना एक जगह से हमने अरेस्ट किया, उसकी लोकेशन, उसके भाई की, वालिद की, ये सारे असल में मूव कर गए थे, पूरी फैमिली ही। अच्छा, ठीक है, तो फिर उसको हमने इधर ही ट्रेस करके जो है ना उसको अरेस्ट किया था। ज़ीशान साहब, तफ्तीश में क्या चीज़ सामने आई है कि वाकई हकीकतन हादसाती तौर पर था या उसने जानबूझ के मर्डर किया है? इसमें ये चीज़ें हम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकते, हादसाती और मतलब जानबूझ के। ये है कि उसने किया तो है, एक जानी नुकसान, एक इंसान की जान तो गई है, और वो बिल्कुल छोटा बच्चा था, 12-13 साल उसकी एज थी, ठीक है। इसमें इन्होंने किया है, बंदे की जान गई है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये हादसाती है।
यकीनन जिसकी जान चली गई है उसके घर में कोहराम होगा, उसके वालिदैन तमाम तर लोग जितने भी होंगे वो भी इस सदमे से दो चार हैं। बिल्कुल दो चार हैं, तो परेशान है। ज़ीशान साहब बेसिकली वो अकेला ही मुलविस है या उसमें कोई और भी उसके घर के लोग अफराद या कोई दोस्त अहबाब इसमें मुलविस हैं? अभी तक सरे दस्त जो आपकी तफ्तीश है। फिलहाल तफ्तीश में वो एक ही बंदा मुलविस ठीक है, है। ठीक है, जो हमने अरेस्ट करके जिसको जुडिशल कर दिया, वो वेपन भी रिकवर हो गया था उसी से, तो मजीद तफ्तीश जो है ना अभी वो कर रहे हैं, वो जारी है और जी। उसमें बहुत सारे पहलू भी सामने आ बहुत सकते सारे हैं। पहलू भी सामने। ज़ीशान साहब ये तो बाकायदा तौर पर इस केस के रिलेटेड हो गई। अगर हम ओवरऑल सिनेरियो में बात करें, स्पेशली अगर थाना कच्चा खूह की हदूद की बात करें, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों के आपस में लड़ाई झगड़े के मामलात काफ़ी ज़्यादा हैं, वेपन्स और इलीगल वेपन्स का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है। तो उसकी अवेयरनेस के लिए या उसे कोई ओवरकम करने के लिए कुछ सेमिनार्स या लोगों में कुछ आगाही मुहिमात चलाने का कोई सिलसिला है जारी? आगाही मुहिमात और ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों का तब यहाँ पे असर होता है जब एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पे अगर लोग अपने आप को खुद अवेयर करेंगे, एजुकेशन सबसे बड़ा जो इफेक्ट है ना वो एजुकेशन। ये सारे यहाँ पे लोग जो बैठे हैं ये मियाँ वाली से शिफ्ट होके हैं, ये 10R का जितना एरिया है ये सारे उधर से शिफ्ट होके हैं। इनकी पुरानी दुश्मनियाँ और ये उस चीज़ को खानदानी तौर पे लेके चल रहे हैं। ये इनको आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, कम हो रही हैं, लेकिन इसको टाइम लगेगा सारी चीज़ों को ठीक होते हुए। ऑब्वियसली जो खानदानों की दुश्मनियां होती हैं वो तो वैसे ही एक सर्टेन टाइम तक भी चलती रहती हैं और वो लोगों को अपग्रेड करना और लोगों को सिखाने में बहुत सारे मामलात लग जाते हैं। हमारे रोही के नुमाइंदे खालिद मंजूर मार्क साहब मौजूद हैं, उनसे इस मामले के रिलेटेड डिस्कस करते हैं। खालिद साहब आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। सर हीनियस क्राइम, अव्वल तो हम अपने मुआशरे में देखते हैं कि इस तरह के मर्डर्स रेगुलर बेस पर बढ़ते चले जा रहे हैं। हम नाजरीन को भी ये चीज़ें दिखाने की, आगाह करने की कोशिश करते हैं। लोडेड वेपन बच्चों की अप्रोच में, उसके बाद मर्डर हो जाना, इस सारे केस को किस तरह से देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस तरह का है कि ये हमारा जो थाना कच्चा खूह है ये दो हिस्सों में डिवाइड है। एक इलाका 10R कहलाता है, जबकि दूसरा इलाका जो है वो 9R कहलाता है। ये दो बेल्ट्स, इसको कह लें कि दो बेल्ट्स में ये तकसीम है। अच्छा, क्राइम यहाँ मुख्तलिफ है। ये जो 10R का इलाका है इसमें ये मर्डर के केस की रेशो जो है वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, उसकी बुनियादी जो वजह है, उसकी वजह ये है कि इस इलाका में जो है नाजायज असला जो है उसकी भरमार है। मतलब मुतअद्दिद बार हम इसकी निशानदेही भी कर चुके हैं कि इस तरह के यहाँ मामलात हैं। अब ये भी उसी नाजायज असले की भरमार की ही वजह है कि ये इस तरह के एक बहुत बड़ा सान्या हुआ जिससे पूरा इलाका जो है वो सोग में है, गम में है कि एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, मतलब 10-11 साल का बच्चा जो है, तो उसको अब इसमें सबसे बड़ी जो परेशानी वाली बात है वो ये है कि उस बच्चे की उम्र देखें और वालिदैन की गफलत देख लें कि वेपन पड़ा है, बच्चे की पहुंच में पड़ा है। और इससे बढ़ के जो इसमें सबसे परेशान कुन बात है कि वेपन है, बच्चे की पहुंच में है और साथ लोडेड भी है। ये वेपन उस वक्त लोडेड था, उसमें गोली चैम्बर में चढ़ी हुई थी और वो इस तरह बच्चे की पहुंच में पड़ा है। तो वो दूसरे भाई ने उसको कहा, छोटे भाई को, कि आप वेपन लेके आए बाहर, किसी को दिखाना था या इस तरह का कोई मामला था। तो वो वेपन लेके बाहर आ रहा है तो सामने जो है वो दूसरा उसका कजन खड़ा था, तो उसने उसको मजाक की नीयत कह लें या डराने की नीयत कह लें, उसको कहा कि मैं जी गोली चलाऊं। अब उसको भी नहीं आइडिया था, उसको भी ज़हन में यही होगा कि वालिदैन ऐसे मतलब नहीं रख सकते कि लोड करके रखा, लोड करके और बच्चों की अप्रोच में रखते हैं वो बिल्कुल। इसी गलतफहमी में उस बच्चे से ये हुई है गलती। उसने कहा जी चलाऊं गोली, तो उसके कजन ने कहा हाँ चलाओ। उसको भी था भी ये कौन सा लोड करके खड़ा है, वो लोड था। जैसे उसने कहा चलाओ, उसने मजाक में ट्रैगर दबाया ना तो फायर निकल गया। जैसे फायर हुआ उस लड़के की मौके पर डेथ हो गई। उसके बाद पुलिस को कॉल हुई, पुलिस पहुंची, लाश को अपनी तहवील में लिया, पोस्टमार्टम करवाया। अब इसमें बज़ाहिर जो है वो वालिदैन की गफलत इसमें मैं कहूँगा उस चलाने वाले से भी ज्यादा है कि ऐसे वेपन रख देते हैं, यकीनन वेपन जैसी चीज, और वो भी इतनी आम पड़ी है, बच्चे उठा रहे हैं, चला रहे हैं और इस तरह मौत भी वाकई जी फौरन मौके पे मौत वाकई इतना ज्यादा कैजुअल बिहेवियर कि वो लोगों को। अच्छा, उसके अलावा स्पेशली अगर मैं आपसे खालिद साहब ये भी डिस्कस करूं कि अभी जब हमारी पुलिस से डिस्कशन हुई तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि लवाहिकीन बिल्कुल ताउन नहीं कर रहे। तो ऐसे केस के रिलेटेड, यानी जिनके घर का नौजवान लड़का फोत हो जाए
اور لواحقین مدعیان آ کر بالکل تعاون نہ کریں، تو اس تمام تر چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اصل میں اس میں بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو لوکل بیلٹ ہے نا، یہاں پہ رشتہ داریاں جو ہیں نا وہ بڑا اس میں آ کے معاملات پہ جو ہے وہ آڑے آ جاتی ہیں. وہ انصاف کے جو تقاضے ہوتے ہیں اور جس نیج تک اس ملزم کو اس کی سزا، بھلے اس میں وہ حادثاتی ہوا، ایک غلطی تو ہے نا اس کی، یقیناً. اچھا اس کی جو سزا بنتی ہے کم سے کم سزا برادری ازم میں آ کے بندہ وہ بھی نہیں کر پا رہے. یہاں ہمارے ہاں یہ بن چکا ہے. اس کا یہ اب پولیس بھی آپ کے بھی نالج میں آیا ہوگا، پولیس بھی یہی کہہ رہی ہے کہ مدعیان جو ہیں وہ ہم سے کوئی تعاون نہیں کر رہے. ہم سے ہمیں ملے، ہمیں بتائیں اس کا کیا کرنا ہے، کیسے چلنا. پولیس اپنے طور پہ ہی کر رہی ہے جو کچھ کر رہی ہے. مدعی حضرات اگر اس کو پرسو کریں، اس ملزم کو اگر سزا دلوائیں گے تو آئندہ بھی یہ علاقہ میں ایک ہوا چل جائے گی کہ بھلے آپ سے غلطی میں بھی ہو گیا تو سزا اس کی سزا ہے. اگر اس کو آج سزا نہیں ہوتی برادری ازم کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ معاملہ ہو سکتا ہے، تو یہ باقیوں کے لیے تو میرے خیال میں تو یہ نسبت اس کے کہ یہ جرم کل کو کم ہو، یہ تو زیادہ ہوگا. بڑھے گا. بالکل ایسا ہے. وہ ایک پری پلانڈ مرڈر کو یا پری پلانڈ کیس کو حادثاتی رنگ دیا جائے گا اور وہ تمام لوگ اسی طرح سے گھومتے پھرتے رہیں گے. خالد صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بے حد شکریہ. آپ نے جو تمام چیزیں نشاندہی کی، جن تمام چیزوں کی یقیناً وہ آپ کرتے بھی رہتے ہیں، ہم بھی اپنے توسط سے وہ تمام تر چیزیں کرتے رہتے ہیں، اور ہم یہ دعا کریں گے کہ نیکسٹ ٹائم وہ تمام تر چیزیں بہتری کی جانب آ سکیں. آپ کا بے حد شکریہ. ناظرین، ہمیشہ ہی یہ تمام تر چیزیں ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم آپ سے ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بارہ یہاں کے نمائندے، یہاں کے جتنے بھی صحافی ہوتے ہیں، وہ ان تمام تر چیزوں کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اینڈ میں بات پھر وہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. ہمیں اپنے تک جتنے بھی معاملات ہیں ان تمام تر چیزوں کو سٹیبل کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت اگر وہاں کے علاقے کی بات کریں تو وہاں پر فضا کافی زیادہ سوگوار ہے، لوگوں میں غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے. تو اس وقت کیس کو کس طرح سے پٹ اپ کیا جا رہا ہے کہ مرکزی ملزم کو قانون کے مطابق کڑی سے کڑی سزا دلوائی جا سکے؟ جی بالکل، مرکزی ملزم جو تھا وہ اریسٹ ہوا ہے اور اس کے ویپن بھی اس سے ریکور ہوا ہے. اس کو پراپر جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کر کے پھر جوڈیشل کیا گیا اور اس کیس کو اینڈ تک اس کو سزا دلوائی جائے گی. پراپر جو ہے کیس کو عدالت میں بھی فالو کیا جائے گا. ٹھیک ہے، پولیس اپنے پراپر ایویڈنسز کے ساتھ کیس عدالت میں جمع کروائے گی. آپس میں رشتہ دار ہیں، آپس میں قریبی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار. تو اس میں ذیشان صاحب کوئی یہ ایلیمنٹ بھی آ رہا ہے کہ ان کی کچھ عرصے بعد صلح صفائی ہو جائے گی، ایک دوسرے کے حق میں بیان دے دیں، کچھ اس طرح سے کوئی چیز؟ دیکھیں، یہ جس وقت میں موقع پہ گیا اس وقت تو کنڈیشن یہ تھی کہ اگر ان کے سامنے جس بچے نے، جس بندے نے وہ فائر مارا تھا، وہ اگر ان کے سامنے آ جاتا، اس وقت حالات یہ تھے کہ اس کو یہ فوراً مار دیتے، کیونکہ 200-300 بندہ اکٹھا تھا، پوری برادری ایک سائڈ پہ تھی، وہ ایک گھر ایک سائڈ پہ تھا. ٹھیک ہے، اس کو وہ وہاں سے اس وقت نکل گیا. اب حالات چینج ہوں، وہ نہیں پتا کہ وہ ان کے آپس میں بیٹھ کے صلح ہو جائے، وہ معاملات بعد میں جو ہے نا ان کے، اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ تو اوبویسلی ویسے دین بھی ہمیں یہ اختیار دیتا ہے، ہمیں قانون بھی اختیار دیتا ہے. اگر کوئی کسی کے حق میں فیصلہ کرنا چاہے، صلح صفائی کرنا چاہے، کچھ بھی کرنا، وہ اس کا اپنا ذاتی ذاتی. اس طرح کے کیسز میں اسپیشلی اگر اسی رشتہ داری کے کیسز کی بات کی جائے تو ذیشان صاحب متعلقہ اسٹیٹ جو ہے، متعلقہ تھانہ یا متعلقہ تھانے کے لوگ اگر خود مدعی بن جائیں تو اس طرح کا بھی کوئی لا یا کچھ اس طرح کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں تاکہ مرکزی ملزم کو قانون کے مطابق سزا دلوائی جا سکے. بالکل، اسٹیٹ جو ہے وہ مدعی بن سکتی ہے اور ایسے کیسز، کافی سارے کیسز میں اسٹیٹ مدعی بنتی ہے. لیکن جو موقع پہ کنڈیشن، جو حالات جو اس وقت مجھے نظر آئے، اس وقت یہ چیزیں نہیں نظر آ رہی تھی، یا مطلب ابھی تک تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی کہ ان کی صلح ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے. تو اس وقت یہ کنڈیشن حالات نظر آ رہے تھے کہ وہ ان کو مدعی بنانا ٹھیک تھا. اگر ہم انہیں یہ کہتے کہ ہم مدعی بن رہے ہیں تو وہ پولیس کے اگینسٹ بھی جا سکتے ہیں. پولیس کے اگینسٹ بھی جا سکتے ہیں. وہ جو بات کہہ رہے تھے ان کی سننا ظاہر سی بات ہے، ان کا نقصان ہوا ہے، ایک جان گئی ہے، تو اس وقت ان کی سننے کے لیے ہم نے جو ہے نا جو بہتر ہو سکا ہم نے وہ کیا. ذیشان صاحب، میں آپ سے میسج لینے سے پہلے یہ بھی ضرور پوچھوں گا کہ یہاں کے لوگوں کو کس طرح سے آپ لوگ اسپیشلی اویئرنیس پروگرامز، میں دوبارہ آپ سے اویئرنیس کے ریلیٹڈ بات کروں گا کیونکہ یہ لاپرواہی، غفلت، ان تمام چیزوں کے ریلیٹڈ ہی بات ہے. تو اویئرنیس پروگرامز بذریعہ پولیس کس طرح سے معاملات کو بہتر کیا جائے؟ دیکھیں، اویئرنیس اب یہ بھی ایک ہے
جس سے یہ پروگرام چینل ہے بھی یہ دیکھ کے یہ اویئرنیس دیکھتے ہیں یہ نقصان ہوا ہے. اب یہاں کے جو مختلف چکوک ہے ساتھ والے ان کو پتا ہے کہ یہ اس طرح انسیڈنٹ ہوا ہے. یہ بھی ایک ہے اویئرنیس، لیکن ہم گاہے بگاہے ان میں سرچ آپریشن، ان کے لوگوں کو ویسے جو ہے نا کمیونٹی پولیسنگ، ان کو بلا کے بٹھا کے ان چیزوں سے ہم روکتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں اگر کوئی اس طرح کا کام کر رہا ہے تو ہمیں بتائیں، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی خود اس چیز میں انوالو ہیں تو یہ اس چیز کو جو ہے نا روکیں، اس طرف نہ جائیں. ذیشان صاحب، والدین کے لیے اسپیشلی یوتھ کے لیے میں آپ سے ضرور میسج لینا چاہوں گا، کیونکہ یہ تمام تر کیس ناظرین کو دکھانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اویئرنیس دی جائے، اور اسپیشلی اس کیس کے ریلیٹڈ. تو میں آپ سے ضرور میسج لینا چاہوں گا کہ آپ نوجوان نسل کے لیے کیا میسج دینا چاہتے ہیں، ساتھ ہی آن دا ادر ہینڈ آپ والدین کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ والدین اور نوجوان نسل دونوں کے لیے میرا یہی میسج ہے کہ جو یہ انلیگل ویپنز اور اس طرح کی چیزیں آپ گھر میں رکھتے ہیں تو اس سے اس طرح کا نقصان جو بھی ایک والدین کا ہوا، ان کا بچہ گیا، تو ان چیزوں سے دور رہیں، ان کو اپنے گھر میں اس طرح کی چیزیں نہ رکھیں. کل کو اگر آپ کرنے والے ہوتے ہیں تو پھر قانون کے شکنجے میں آپ آئیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو نقصان جانی نقصان ہو سکتا ہے، ان چیزوں سے آپ دور رہیں. یقیناً نقصان اور جو خمیازہ ہے وہ انسان پوری زندگی بھگتتا رہتے. ذیشان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. ناظرین، SHO تھانہ کچا کھو راؤ ذیشان کیس کے ریلیٹڈ تمام تر ڈیٹیلز ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے کہ کس طرح سے وہاں پر پہنچتے ہیں، جائے وقوع کس طرح سے تھا، وہاں کے معاملات کس طرح سے تھے، ملزم کو گرفتار کس طرح سے کیا گیا، اور اسپیشلی جو اینڈ میں ایک میسج تھا کہ بچوں کی پہنچ سے یہ تمام تر چیزیں دور رکھنی چاہیے. تو والدین کو یہ بات سمجھنی چاہیے، والدین کو یہ بات اپنے بچوں کو بھی سمجھانی چاہیے، اور اسپیشلی سوسائٹی پر اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو، ہم نے اپنی سوسائٹی کو آگے بڑھانے اور اس ملک کے لیے ہم نے ایک قوم بن کر خدمت کے جذبے سے سرشار رہنے. ناظرین، اس کیس کے تفتیشی محمد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کیس کے ریلیٹڈ ہم تمام تر باتیں ان سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا کیا ہرڈلز آئیں انہیں، کیا کیا مشکلات آئیں، ملزم کو کہاں سے گرفتار کیا. اور یہ جو پیچھے ملزم میں آپ کو دکھا پا رہا ہوں، تو ناظرین یہ وہ مرکزی شفاق ملزم ہے جس نے جان بوجھ کے کہہ لیں، لیکن جس طرح سے بھی کہہ لیں، حادثاتی طور پر کہہ لیں، لاپرواہی کے طور پر کہہ لیں، جان بوجھ کے کہہ لیں، جو بھی معاملہ تھا، ایک گھر کو اس نے اجاڑ ڈالا. اس کا قریبی رشتہ دار تھا جو مقتول محمد انس تھا. تفتیشی آفیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسین صاحب، آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. مرکزی ملزم ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت. حسین صاحب، اس کیس کے ریلیٹڈ اگر میں آپ سے ڈسکشن کروں تو آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کیس کو لے کر، اور ملزم کو گرفتار کرتے ہوئے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ میں مقدمہ نمبر 733 کا تفتیشی افسر ہوں. جس وقت یہ مرڈر ہوا ہے شام کے وقت ہم فوری طور پر وہاں پہنچے ہیں، وہاں سے ڈیڈ باڈی ریکور کیا ہے، ہسپتال لائے ہیں، پوسٹ مارٹم کروایا، اور یہ ملزمان کے گھر اسی وقت فوری ریڈ کیا. یہ دونوں بھاگ گئے تھے اور کافی کوشش کی، اس رات پوری رات یہ ہمیں دستیاب نہیں ہوئے. اچھا. اس کے بعد بھی ہم 3-4 دن 5 دن تک یہ ریڈ کرتے رہے، یہ بھاگ گئے. یہ اچانک ہمیں بس کوئی ہوئی ہے مخبری کہ ہم نے ان کے گھر 3-4 دن پہلے ریڈ کیا ہے تو یہ پکڑا گیا ہے. اور دوران تفتیش اس نے بتایا ہے کہ میرے ہاتھ سے بالکل فائر ہوا ہے. اچھا. اور میں نے ریپیٹر میرے پاس تھی اور میں ایک گھر سے اٹھا کر دوسرے گھر لے جا رہا تھا تو یہ لڑکا سامنے آیا، اس نے تو میرے ہاتھ سے یہ ریپیٹر جو ہے چل گئی ہے. اور اس چلنے کے بعد جو ہے اپنا اب اس کو ہم پکڑ کر لائیں گے، گرفتار کیا، مزید تفتیش کر رہے ہیں. حقائق سامنے مزید آئیں گے کہ اس نے جان بوجھ کر مارا ہے یا اسے قدرتی طور پہ حادثہ ہوا. یہ مزید ابھی انٹروگیشن جاری ہے. ٹھیک ہے. حسین صاحب، اس کو گرفتار کرنے میں، ملزم کو گرفتار کرنے میں آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا؟ مشکلات یہ دیکھ لو کہ مدعی فریق نے کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کیا. اچھا. آج تک اس مقدمے کا مدعی مجھے تھانے نہیں آیا، اس نے کوئی انفارمیشن نہیں دی، نہیں بتایا کہ ملزم کہاں ہے، کدھر ہے، یا ہوتا کوئی رہنمائی یا کوئی اس نے کی وہ نہیں.
बिल्कुल किसी किस्म का कोई तावन नहीं किया। अच्छा, ये सब कुछ हमने अपने तौर पे किया। अच्छा, तो हुसैन साहब ऐसे लोग जो आपको आकर बताते भी नहीं हैं, आपको हेल्पिंग हैंड भी नहीं बनते आपका, जो आपको किसी किस्म की इत्तला भी नहीं देते, तो ऐसे मुद्दईयान के केसेस को लेकर चलना कितना मुश्किल होता है? खासा मुश्किल होता है, लेकिन हमारा फर्ज है, हमने अपना फर्ज जो है वो पूरा करना है। इसलिए बेशक 100 में से कोई 2-4 होते हैं जो तावन नहीं करते, अक्सर तो करते हैं, लेकिन इन्होंने बिल्कुल नहीं किया। तो हमने अपने तौर पे इसको अपना किया है, ट्रेस किया है। केस को पुट किस तरह से कर रहे हैं कि मुलजिम को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी? ये इंशाल्लाह बिल्कुल इंटरोगेशन कर रहे हैं और बिल्कुल हक़ाइक़ जो है वो हम लिखेंगे, और अगर इसने किया है जानबूझकर तो इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। कड़ी से कड़ी सजा, क्योंकि इनका घर जो है उनका बिल्कुल उजड़ गया है और उसका वो वालिद भी फौत हो गया है उस मकतूल का, इसी सदमे से, सदमे की वजह से, सदमे की वजह से उसका वालिद भी फौत हो गया, वो तो पूरा घर ही उजड़ गया है। इसलिए हम हर सूरत इनको लाएंगे कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी। हमारी दुआ भी यही होगी, हमारी अपील भी यही होगी हुकाम बाला से भी कि ऐसे मुल्जिमान को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हुसैन साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हमेशा की तरह मैं आपको ये बात बताने की, समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको ये तमाम तर केसेस दिखाने का मकसद क्या है। हरगिज़ आपको ये तमाम तर चीज़ें दिखाने का मकसद ये नहीं है कि इस मुआशरे में क्या क्या कुछ सरजद हो रहा है, बल्कि आपको दिखाने का मकसद ये है कि इस मुआशरे में जो तमाम तर चीज़ें एक जानिब सरजद हो रही हैं, तो दूसरी जानिब मुल्जिमान को पकड़ कर कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा भी दिलवाई जाती है। हमेशा की तरह मैं आपको एक मैसेज देता हूँ, जो कि आज के केस में भी दूंगा, कि अपने बच्चों पर खसूसी नज़र रखें, उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें। आप घर में जब भी कोई चीज़ कर रहे हों, यकीनन बच्चे अपने वालिदैन से ही सीखते हैं। जो चीज़ वालिदैन कर रहे होते हैं, जो चीज़ वो ले दे कर रहे होते हैं, तो बच्चे एज इट इज़ उसे फॉलो कर रहे होते हैं, ना चाहते हुए, सबकॉन्शियस, लाशऊरी तौर पर वो तमाम तर चीज़ें बच्चे सीख रहे होते हैं। घर में उनके वेपन्स का इस्तेमाल इस तरह से होगा कि बड़े भी करते होंगे, बुजुर्ग भी करते होंगे, तो ये तमाम तर चीज़ें होने के बावजूद भी बच्चे भी एज इट इज़ उसी तरह से उन तमाम तर चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। बच्चे भी उन तमाम तर चीज़ों को एज इट इज़ फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो अपने बच्चों को अच्छा और मुहज़्ज़िब शहरी बनाने की कोशिश करें। कोशिश करें कि आप अपने अंदर से एक बुराई को ख़त्म करें। आप अपने बच्चों को वो अच्छाई सिखाएं कि जब वो मुआशरे में जाएं तो आपका नाम भी रोशन करें, इस मुल्क का नाम भी रोशन करें। अपने मेज़बान हसन मलिक को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि मालिक दो जहान इस देश को अमन का गहवारा बनाएं। अपना और अपने से जुड़े रिश्तों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।